Yan, wiring na naman tayo. Ang pinakaya kong gawa. Let's go. Yan, tutulogin natin si Bexky. Sino pinindot mo yan? Yan. Register natin yung kamay niya doon. Alright. Yan, nakabit na namin, no? Okay na. Ilalim na. Tapos, ito. Re-register na natin. Yung kamay ni Bek, ko na, Bek. Doon na. Register natin yung ni Bexky. Upo ka, di ka kita eh. Mga 3 seconds lang ididi na. Okay. Register mo par, 3 seconds par. 1, 2, 3, alright. Open the light. Wait lang, wala pa nga eh. Rabing par. Ayun o. Off mo. Alright. Isa pa. Angas mo pa. Alright. Angas mo, Gar. Angas dyan, par. Par, di ba na-register ka na? Tatas mo lang kami may ilaw yan, par. Okay, tatas mo kayo, par. 1, 2, 3. Diba? So, par. Isopar. Aso kayo, par. O, ilaw yan, o. Nga. Baba. Tarantado. I-reveal na natin. Par, sige par, buksan mo par. Par. Buksan mo par. Aray ko. Gagi, patay mo par. Bex, patay mo, gagamaan yan. Agar, no? Ano mas maganda? Like. Try mo, taas mo. Ayaw, di ba? Yan nyo. Ay siya, Bexky Works. Ano si Ano par? May natutulong ka na par? Diyan! Hawak niya na yung remote, tinataas niya pa rin yung kamay niya. Ano kasi turo? Tiway na. Oh. Bawa mo par, taas mo gagi. Oh. Nakapagtripan ka, Bek. Ayop, let's go. Bex. Okay ka lang?